आज देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे केंद्र सरकार तरफ बजेट घोषणा करा जायछि जहाँकि माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण बजेट जहाँकि आज घोषणा करचंती। देखंतु आज आपणकर ए जो बजेट टी घोषणा करा जायछि बजेट घोषणा हैला परे देश रे कोन सबु सस्तार मिलिबो एवं कौन सबू आपणकर महंगारे मिलिबो एवं काहेकि से जिनिस गुड़िक आपणकर सस्ता हेछि एवं काहेकि महंगा हेछि आपणको मु ए वीडियो माध्यम रे पूरा इन्फॉर्मेशन टी जणाई देबी जहाँकि आपण मैंने यही भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे केउं सबु सामग्री आपणकर एथर सस्तारे मिलिबो एवं केउं सबु सामग्री आपणकर एथर जहाँकि अधिक रेट रे मिलिबो एवं काहेकि अधिक रेट हेछि एवं काहेकि एही सामग्री गुड़िक कम रेट हेछि सेही सबु इन्फॉर्मेशन जहाँकि एही वीडियो माध्यम रे आपणको मु पूरा प्रूफ सहित जणाई देबी जहाँकि आपण मैंने भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे से नहीं पूरा इन्फॉर्मेशन टी जानि परिबे। सेतिपय भिडटी को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजा सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आज जो आपणकर बजेट टी घोषणा करागला एई बजेट घोषणा करागला परे कौन सबू महंगार मिलिबो एवं कौन सबू सस्तार मिलिबो ताकू नहीं देखंतु मु गोटे अपडेट नहीं आसी। देखंतु वर्तमान आपणकर 10टा परिवर्तन हेछि कौन सबू परिवर्तन हेछि आपणको देखंतु मु गोटे गोटे करी जणे दउछि। देखंतु एठी आपण स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथबे कौन सबू सस्तारे मिलिबो। प्रथम देखंतु आपणकर रहिछि कौन सबू सस्तारे आगो को आपण माने पाई परिबे। फास्ट होछि आपणकर खेल सामग्री आपणकर जो रहिछि सेटा जाकी आपण माने एथरा जाकी सस्तारे पाई परिबे। 2 नंबर अछि आपणकर 17टा कर्कट औषध आपणकर जो कर्कट औषध रहिछि 17 प्रकार रो कर्कट औषध जाकी आपण माने कम रेट रे पाई परिबे जोटा कि आपणकर सस्ता करा जायछि। सेही परि 7टी गंभीर रोगर औषध मध्य आपणकर कम करा जायछि। ता सहित आपण माने जाकी बीड़ी मध्य आपणकर सस्ता रे पाई परिबे। चमड़ा द्रव्य चमड़ा तयारी आपणकर जहाँ भी सामग्री रहिछि सेही सब मध्य आपणकर कम रेट रे मिलिबो सेटा जाकी आपणकर सस्ता हे जायछि। ता सहित जोता मध्य आपणकर सस्ता हे जायछि एथर जाकी आपण माने कम रेट रे जोता मध्य किनि परिबे। नेक्स्ट आपणकर आउ कोन रहिछि आपणकर मोबाइल फोन एबे जो आपणकर मोबाइल फोन टी आपण व्यवहार करचंती आगो को आपणकर ताहा सस्ता रे मिलिबो। आपणकर ईवी बैटरी जो रहिछि आपणकर सेटा मध्य आगो को सस्ता रे मिलिबो। ता सहित देखंतु बायोगैस मिश्रित आपणकर जो सीएनजी रहिछि से सीएनजी मध्य आपणकर आगो को सस्ता रे मिलिबो। देखंतु ए जो आपणकर सस्ता हेछि काहे कि सस्ता हेछि एवं काहे कि सस्ता रे मिलिबो से नै मध्य आपणकर अपडेट होइछि आपणको मु जणाई देबी। देखंतु एटा आपणकर गला। नेक्स्ट देखंतु माइक्रोवेव चुली मध्य आपणकर सस्ता हे जायछि। सोलार संबंधी आपणकर आइटम गुड़िक मध्य सस्ता हे जायछि। आपणकर पोशाक मध्य सस्ता हे जायछि। कहबाक गले बहुत सारा सामग्री आपणकर सस्ता हे जायछि एई बजेट घोषणा परे। ता सहित देखंतु कौन सब आपणकर महंगारे मिलिबो। देखंतु फास्ट होइछि आपणकर मद एथर आपण माने जहाँकि महंगारे पाइबे। सिगारेट मध्य आपण जहाँकि महंगा हेबो। आपणकर स्क्रैप महंगा हेबो अर्थात आपणकर जो दामी पोशाक रहिछि सेटा मध्य आपणकर महंगा हेबो। ता सहित आपणकर जो मिनेराल रहिछि मिनेराल मध्य आपणकर महंगा हेबो। भविष्य विकल्प आपणकर जो वाणिज्य रहिछि सेटा मध्य आगो महंगा हेबो। तेबे काहे कि महंगा हेबो देखंतु 1 नंबर रहिछि आपणकर कर्कट औषध सस्ता हैला 17टी जीवन रक्षाकारी औषध उपरू कस्टम ड्यूटी उच्छेद करा जायछि। देखंतु आपणकर जो कर्कट औषध सस्ता हेबा बोली जो कहा जाउछि काहे कि सस्ता हेबो एवं सरकार तरफ कौन पदक्षेप निया जायछि। देखंतु सरकार तरफ कर्कट चिकित्सा व्यवहृत आपणकर 17टी औषध उपरू मौलिक सीमा शुल्क छाड़ करिसंती। या सहित 7टी विरल रोगर चिकित्सा पई आमदानी औषध एवं स्वतंत्र खाद्य समस्त टिकस मुक्ति हेबो। यह सहित चिकित्सा पई महंगा विदेशी औषध उपरे मध्य निर्भर करुवा परिवार गुड़िक यथेष्ट लाभ पाई परिबे। देखंतु आपणकर जो कर्कट रोगी रहिसंती ता सहित विदेश रो आपणकर जो औषध गुड़िक जो माने किनुचंती सेमानकु जाकी कम रेट रे एथरा जाकी औषध मिलिबो एवं जो माने विदेश रो ए औषध गुड़िक मगौथुले से माने जाकी एथर कम रेट रे पाई परिबे बोली जाकी कहा जायछि। एटा आपणकर 1 नंबर रे गला। 2 नंबर देखंतु माइक्रोवेव ओवन आपणकर काहेकि सस्ता हे यांत्रिक उपरे शुल्क ह्रास करा जायछि। घरोई उत्पादन गुड़िक जहाँकि वृद्धि करा जिवो। ता सहित देखंतु आउ सब कौन अपडेट होइछि
ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଭେନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବାରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଶସ୍ତା ହେବାର ରହିଛି, ଯାହାକି କଞ୍ଚାମାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କାରବାରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ଇଥିଲିୟନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଥିଲିୟମ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଉଛି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସୌର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଣ୍ଟିମୋନି ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଦେଶରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଉତ୍ପାଦନ ଶସ୍ତା ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବରରେ ଜୋତା ପୋଷାକ ଶସ୍ତା ହେବାର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ ରିହାତି କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆପଣଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା 1%ରୁ 3%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଚମଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଜୋତା ସହିତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁ ଆପ୍ରସ୍ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତା ସହିତ ଏହା କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଶସ୍ତା ହେବ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା କଞ୍ଚାମାଲ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ଶସ୍ତା ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଶସ୍ତା ହେବ। ବିଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ କମ୍ କରାଯାଇଛି, ଟିକସ ଆପଣଙ୍କର 2%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଯାହାକି ଶସ୍ତା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 5% ରହିଥିଲା, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 20% ଟିକସ ଆଦାୟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଏବେ ଯାହାକି ସରଳ କରାଯାଇଛି, 2% ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା 5% ଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 3% କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 20% ଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି 18% କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 6 ନମ୍ବରରେ ଶସ୍ତା ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମାନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମରାମତି MRO ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହା ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, 7 ନମ୍ବରରେ ବିଦେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଯାହାକି ଶସ୍ତା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଛି ବିଦେଶରୁ ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କର ଶସ୍ତା ହେବ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ ଯେଉଁ 20% ଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି ତାହାକୁ 10% କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମହଙ୍ଗା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି କାହିଁକି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିହାତି 1%ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର 1% ରହିଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି 2%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକସ ରହିଛି ଟିକସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 1% ଥିଲା ଏବେ ଯାହାକି 2% କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ମଦ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ମିଳିବ। 2 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି फ्यूचर ट्रेडिंग उपरे सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन आपनकर टैक्स रही एसएसटी आपनकर 0.2% रु आपनकर 0.05% को बढ़ा जायछि। विकल्प उपरे आपनकर 0.15
प्रतिशत को वृद्धि करा जायछि। देखंतु नेक्स्ट आपनकर कोन रहिछि टीएससी रो अर्थ होछि ऊर्ध्व टिकस संग्रह। यह एक प्रकार आगुआ आयकर अर्थात आपनकर आगुआ आयकर से जहाँकि नहीं था जड़े व्यवसाय मालिक बर्तमान जहाँकि सरकार को जो 2% टिकस देउछंती ताहा वर्ष शेष में से आय आपनकर जो आईटीआर रही आईटीआर फाइल करबा समय रे समाहित करा जायथाय। नेक्स्ट आपनकर आउ कोन रही नेक्स्ट आपनकर रही एसएसटी आपनकर जो एसएसटी रही एसएसटी मध्य आपनको जानबा पई पड़िबो। एसएसटी हेउची प्रत्येक कारबार क्रय एवं विक्रय उपरे लागू थिबा एक टिकस। वर्धित टिकस हार जोगु आपनको वर्तमान पूर्व तुलन में सेमानक कारबार पई आपनकर अधिक देय देबाक पड़ि पाए। ता सहित देखंतु तार तले आपनकर कोन रही सेप्टेम्बर 2025 ठारू 4टी जीएसटी स्लैब को 2टी को ह्रास करा जायछि। एबे जहाँकि केवल 5% रु आपनकर 8% स्लैब उपरे टिकस लागू होइछि। जीएसटी परिषद आपनकर 56तम बैठक निष्पत्ति निया जायछि। एहा हैला परे आपनकर घिओ पनीर ठारू आरंभ करिकि कार एयर कंडीशन पर्यंत सबकिछि जहाँकि सस्ता हो जायछि। तेबे देखंतु आपण माने एई भिडियोटी को देखि देथिला परे कन्फर्म हो जायथिबे जे कोन आपनकर सस्ता हेछि एवं काहेकि से सामग्रीर सस्ता हेछि एवं आपनकर जोटा महंगा हेछि काहेकि एई सामग्रिक जो महंगा हेछि आपण माने जहाँकि ए भिडियोटी को देखि देथिला परे पूरा इनफॉरमेशन टी जानि जायथिबे। ठीक अछि एथिला आपनक पई बहुत बड़ गुड अपडेट। आपण मानक भिडियोटी केमति लागला कमेंट बॉक्स रे निश्चय गुटे गुटे कमेंट करंतु एवं प्रत्येक दिन गवर्नमेंट नुआ नुआ योजना गुड़िकर इनफॉरमेशन गुड़िक जानिबा पई चाहुतले हमरो ए जो चैनल रहिछि एई चैनल टी को सब्सक्राइब करके रेगुलारली देखुतांतु।